Bom dia, irmãos. Bom dia. 皆さんおはようございます。 Domingo passado nós começamos a conversar neste capítulo 4 de Filipenses com uma pergunta. 私たちは先週このピリピ人の手紙の4章を通して話していますけど、一つの質問をして始めました。 Se você tivesse a oportunidade de escrever as últimas palavras, que recomendações você daria para alguém que você ama? もし皆様が最後にいろいろと書きたい、誰かすごい愛する人にその人に何かを最後に書きたかったら何を書くのでしょうか。 Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso e ele não sabia o resultado do seu julgamento. そのピリピ人の手紙が書かれた時、パウロは牢屋に入れられて結局最後はどうなるかがわからなかったのです。 E a igreja dos Filipenses era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. で、ピリピの教会というのはパウロにとってとっても特別な教会でした。 Ele fala de uma forma carinhosa, bem próxima, não como um apóstolo falaria, mas como alguém que era bem próximo do coração deles. それは、本当に身近な人が語っているかのように、パウロはこの教会に語ります。 E quando alguém que nos ama fala, é diferente de alguém que fala às vezes a mesma coisa, mas a gente não sente o que está falando. 確かに私たちを愛してくださっている人が何かを言うときには違うのです。 É uma pessoa que sempre vou mencionar, que sempre me vem à memória de alguém que fala, e às vezes de uma forma firme, algo que às vezes não é agradável de ouvir, mas fala com amor, é a senhora Asaya Fukura. そういうことを思い出すときに私にいつも思い浮かべる人っていうのは、愛を持ってしっかりと語ってくれたっていう人は浅井姉妹でした。 E o apóstolo Paulo também falava com esse coração. 使徒パウロもそういう心を持って語っていました。 Creio que sem dificuldades, Paulo, se ele tivesse ao seu lado a carta de João, ele usaria as mesmas palavras. もしパウロがこのヨハネの手紙を持っていたら、同じような言葉を言っていたと思います。 Quando João diz em sua segunda carta, 2 João, só tem um capítulo, versículo 4, ele fala assim: fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade conforme o Pai ordenou. ヨハネの第2の手紙の4節、ヨハネの手紙の第2の4節に、あなたの子供たちの中に日時から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って私は非常に喜んでいますと書いてあります。 E considerando que talvez ele não fosse vê-los pessoalmente, ele deixa recomendações. そして彼らをもうまた会えないということを知っていたためにいくつかのことを残していきます。 Esperando que eles pudessem guardar essa palavra no seu coração e pudessem praticar. この御言葉を心に留めてそれを行う気持ちを持って。 Na semana passada nós vimos duas recomendações que Paulo deixa. 先週私たちは2つのことを見ました。 Permaneçam firmes no Senhor. 主にあってしっかりと立ってください。 Não é apenas começar bem na caminhada com Deus. ただいい形で主と歩み始めるのではなく、 Precisa permanecer, continuar, perseverar. でもそこにとどまらなければいけません。 Precisa fincar as raízes na vida com Deus. 神様との人生で根をしっかりとつけなければいけないのです。 A segunda recomendação que ele deu: desatem os nós nos relacionamentos de vocês. で、2つ目のことっていうのは人間関係を和解しなさいって。 Resolvam as questões conflitantes. 喧嘩しているのならば仲直りしてください。 Não para ficar em paz apenas, ただ平和を持つためだけではなく、 mas Paulo dá razões para isso. その理由を言われます。 Porque vocês são irmãos em Cristo, têm o mesmo Deus, servem o mesmo Senhor. あなたたちは兄弟姉妹であり、同じ神がいるからです。 Porque vocês têm trabalhado e o relacionamento truncado, amarrado, impede que o serviço a Deus avance. あなたたちは私と共に奉仕をしているのに、そういう喧嘩していたら奉仕が前に進まない。 E por último e mais importante, そして一番最後で最も大切なのは、 a vida, o nome de vocês já está escrito no livro da vida. あなたたちの名前は命の書に書かれてあるからで E す。 diante da eternidade, qualquer diferença, qualquer
atrito é pequeno demais para dar tanta atenção. そしてそういう永遠が目の前にあるのならば、そういう喧嘩は全然価値がないのです。 Paulo está falando, perdão é o remédio. パウロが言われているのは、許すことが癒しなのです。 Não é fazer de conta que nada aconteceu, não é isso. それは何が起こっているかを無視するのではなく、 Não é passar um branquinho em cima e apagar, colocar uma pedra na história. またはその起こったことをもうその上に石を置くかのように忘れようとすることでもなく、 É assumir que sente それは自分が何を感じているかを認める。 e entregar tudo isso ao Senhor para que continuem caminhando juntos. そしてその全てを神様に委ねて共に歩み続ける。 Nunca esqueça disso. 絶対に忘れないでください。 O perdão foi o remédio que custou a vida do Filho de Deus. 許しっていうのは御子イエス・キリストの命をかけたものなのです。 E é o perdão que liberta o coração da amargura. そして苦い気持ちから私たちを癒してくださるのはただ許しなの E です。 não se engane, o tempo não cura. ですから皆さん惑わされないでください。時間はそのいい傷を癒してはくれません。 O tempo só posterga o que tem que ser resolvido. 時間が経つにつれて自分が解決しないことをただ遅くさせるだけ E で não é feito na nossa força. す。で、それは私たちの力でやるのではなく、 Não é feito quando a gente sente que tem que fazer. そしてまた私たちがしないといけないと感じた時にするわけでもなく、 Você já pensou isso? 皆さんそういうことを考えたことありますか？ Ah, eu não sinto vontade de perdoar. ああ、私は許す気持ちがない。 Se você for sentir para fazer, você nunca vai fazer. その気持ちがあってからするとしたら絶対にしません。 Porque o perdão é uma decisão da mente e do coração em obediência ao Senhor. 許しっていうのは自分の心、自分の理性で決心して神様の力によってすることです。 Quando nos entregamos a obedecer ao Senhor, Ele nos dá força para fazer isso. 私たちが神様に従う時には私たちは許す力も与えられます。 Mas Paulo dá outras recomendações aqui. でもパウロはまだいくつかのことを教えてくれます。 Eu queria tratar desse parágrafo em 3 mensagens. 私はこの箇所を3つの説教で話したかったのです。 Mas tem tantas coisas aqui que a gente vai precisar de um domingo a mais. でも本当に覚えることがいっぱいあるので、もう一つの日曜日が必要です。 Para a gente ouvir menos e aproveitar melhor. でもそれは私たちが聞くのをもっと少なめにしてもっと学ぶためです。 Mastigar. それをゆっくりと考えるために。 A recomendação que Paulo dá a essa igreja, esse encorajamento, é alegrem-se sempre no Senhor. パウロがこの教会に言われるのは4節、いつも主にあって喜びなさい。 Ele diz, repito, alegrem-se. もう一度言います。喜びなさい。 Lembrando novamente que Paulo estava escrevendo essa carta não do gabinete pastoral com ar-condicionado. 皆さんもう一度思い出しますが、パウロがこの箇所を書いた時には彼は心地よいところにいたわけではありません。 Paulo estava preso. パウロは囚われていました。 Se você estivesse preso, você teria motivo para agradecer? 皆様が牢屋に入れられたら感謝をする理由はありますか？ Teria alegria? 喜びがありますか？ Por muito menos, a gente reclama. それよりも私たちはもう本当に些細なことで文句を言います。 Perdeu o ônibus, atrasou o pagamento. バスに乗り遅れた、給料が遅れた、 O pão está queimado demais. パンがもう焼けてしまった。 Por tão pouco, a nossa alegria se esvai. 本当に些細なことで私たちの喜びは過ぎ去ってしまいます。 Paulo estava preso porque ele estava pregando Cristo. パウロが囚われていたのはイエス・キリストを告げていたからです。 E aquela igreja a quem ele estava escrevendo a carta passava por perseguição. そしてピリピの教会も迫害を通っていました。 E nessa circunstância, Paulo diz, alegre-se no Senhor. そういう状況の中でパウロが言われるのは、主にあって喜びなさい。 E por que é tão importante ser no Senhor? なぜ主にあってということが大切なのでしょうか？ Paulo não estava fazendo a piada de mau gosto aqui. パウロはジョークを言っていたわけではありません。 A alegria natural, a alegria que qualquer pessoa experimenta, ela está diretamente ligada com a circunstância. 普通に喜びを感じるっていうのはその状況に
によるのですね。 Quando alguém chega no trabalho com um sorriso de orelha a orelha, você pensa, recebeu aumento. 誰かが仕事場に本当にすごい笑顔で入ってきたら、この人は給料を上げられたと悟ります。 Mas quando chega o cara fechado, eu falei, ih, hoje não tá dia não. でも、もう本当に真っ暗な顔してくると、いや、今日はちょっと調子が悪いですねと思います。 Aquela alegria que está em cima, está embaixo, está em cima e está embaixo, dependendo do que acontece em volta. その喜びっていうのは時にはいっぱいあったり、全然なかったり、とにかくその状況によるのです。 Ou até mesmo o que está sentindo. それか自分が感じていることによる。 Paulo está encorajando esse tipo de alegria que muitas vezes é aparente, mas no coração não existe. パウロが言っている喜びというのは、そういう外見だけの喜びではありません。 E nem da alegria negacionista, または、すべてを無視するような喜びではありません。 mas de uma alegria no Senhor. 本当に主にあっての喜びです。 E essa alegria, ela é no Senhor, porque ela nasce da entrega de todas as coisas ao Senhor. 主にあってというのは、すべてを神様に委ねているからの喜びなのです。 De que porque tenho o Senhor, eu tenho razão de estar alegre. 主がいるからこそ、私は喜ぶ理由がある。 Quando nos casamos, nós morávamos num apartamento pequenininho lá em Brasília. 私たちが結婚してすぐには、もう本当に狭いアパートに住んでいました。 E para abrir a porta da geladeira, alguém tinha que sair da cozinha. で、冷蔵庫のドアを開けるには、誰かが台所から出ないといけない状態でした。 Morávamos no terceiro andar. 3階に住んでいました。 Não tinha elevador. エレベーターはなかったのです。 E o nosso portão vira e mexe da entrada ali do prédio, veio trancando, tinha que descer do carro, colocar no trilho para ele voltar e abrir. そして門も時々もう開かなくなって車から出て開けないといけなかったのです。 As nossas finanças eram apertadas. 私たちの会計も本当に大変でした。 Mas eu estava casado com a mulher mais bonita. Desculpem as esposas aí. でも私は最も美人な女性と結婚していました。 Eu tinha o que precisava. 私は全て必要なものを持っていました。 Tinha uma esposa, 妻もいましたし、 tinha Cristo, イエス・キリストもいました。 mesmo com apartamento pequeno, apertado, 小さいアパートであっても、 com o vizinho que fumava e a fumaça entrava no nosso lado, 隣の人はタバコを吸ってその煙が家に入ってきたとしても、 porque a nossa vida foi entregue ao Senhor. 私たちの人生は全てイエス・キリストに委ねていたから。 É uma alegria sobrenatural, その喜びっていうのは本当に不思議な喜びです。 uma satisfação no coração que Deus concede quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos dele. その満足感っていうのは私たちのものが全て神様の御手の中にあるっていう安心なのです。 De que aquilo que eu não posso, ele vai cuidar. 私ができないものは神様がしてくださる。 E até aquilo que eu posso, ele me ajuda a realizar. そして自分ができることさえも神様を助けてくださる。 Não há uma negação da dureza da vida. それは人生の辛いことを無視することではありません。 Pelo contrário, a alegria é real porque a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. 私たちの喜びは本当なのは私たちの喜びが神様の御手の中にあるからです。 Ainda que as coisas fujam dos nossos planos, 私たちの、なんていうのですかね、私たちが計画したことが全然行われなかったとしても、 ainda que aquilo que a gente espera não aconteça, 私たちが待ち望んでいることが起こらなかったとしても、 nós continuamos confiando que o Senhor continua no controle de todas as coisas. 私たちはいつでも神様が全てを支配し続けているということを信じます。 Não que a gente não possa querer coisas, podemos querer coisas, 確かに私たちは願うことができます。 mas se não acontecer também está bem. でもそれが行われなかったとしても、それでも大丈夫なので Por mais す。 que eu não entenda por que tem que acontecer desse modo, またはどうしてこういう形でなければいけないかというのがわからなくても、 o Senhor sabe. 神様は知っておられ Eu não ます。 consigo enxergar adiante, 私たちは目の前が見えないのです。 mas o Senhor enxerga. でも神様は見ています。 Eu não sei como será, 私はこの先何が起こるかわかりません。 mas o Senhor sabe. でも神様は必ず知っておられます。 Alegrem-se no Senhor. ですから、主にあって喜びなさい。 Não é uma sugestão.
これは一つの、なんていうのですか、してくださいということではなく、 É um imperativo. しなければいけないことです。 Por quê? なぜでしょうか。 Porque é para trazer à nossa mente e coração quem Deus é. それは私たちの心、私たちの頭で神様が誰であるかということを思い出すために。 Se a gente olha as circunstâncias, não está bem. 確かに状況を見ますと何もうまくいってません。 Se a gente ficar olhando para o que as pessoas fazem, porque elas falam, そして相手の周りの人たちが何をしているのか、何を言っているのかを見ますと、 para o que eu posso e o que eu não posso, また自分が何ができるか何ができないか、 eu vou ficar ansioso, もう煩いを持ちます。 vou ficar chateado, 本当にもう怒ります。 não vou ter alegria. 喜びは全然ありません。 Mas a gente é chamado para lembrar que Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. でも私たちはいつも思い出させるのは、イエス・キリストが良い羊飼いであり、私たちのために命を捧げてくださったということです。 Lembrar que o bom Deus que não negou o seu único filho por nós, também nos dará todas as coisas necessárias. そして自分の御子さえも私たちのために与えてくださった神様が私たちに必要としてくださるものを全て与えてくださる。 Lembrar que Jesus é o pão da vida que mata a fome que o meu coração tem. また、イエス・キリストは私の心の渇きを植えてくださる命のパンなのです。 Que ele é o caminho que me conduz para um lugar seguro. 安心する場所に導いてくださるイエス・キリストはその道であります。 Que ele é a ressurreição e a vida e que diante da morte há esperança sim. そしてイエス・キリストご自身が復活であり、命であり、死に対しては希望をもたらすことができます。 Nessa semana nós tivemos 2 velórios na igreja. この先週、私たちは教会の方2人が亡くなりました。 Inesperadamente, para nós, partiram. 突然、亡くなりました。 O senhor Inoue, 井上兄弟と、 falando, brigando ainda. まだ怒りながらいましたけど、いたけど、 O senhor chamou. でも神様に召されました。 Nosso irmão Akira, que tinha muito mais saúde que a mãe dele, partiu também. また、アキラ兄弟もお母さんよりも健康でありましたが、お母さんより先に立ってしまいました。 Não deixa saudade, 確かに懐かしい気持ちは残ります。 mas é um até mais. でも、もうすぐ会いますよというお別れです。 Porque eles partiram crendo em Cristo. 彼らはイエス・キリストを信じながらこの世を去ったからです。 A gente precisa lembrar que Cristo, ele é tudo e tudo existe por causa dele e para ele. ですから私たちが思い出さなければいけないことっていうのは、すべては神様のものであり、すべては神様のためであります。 No meio da perseguição, Paulo fala para essa igreja: alegre-se no Senhor. 迫害の中でパウロはこの教会に言われます。主にあって喜びなさい。 Não vai diminuir automaticamente a perseguição, o sofrimento. だからといって迫害がなくなるわけでもなく、苦しみがなくなるわけではありません。 Mas renova a nossa mente e coração. でも私たちの考え、私たちの心を新たにしてくださいま A す。 segunda recomendação dele aqui, そして2つ目のことは、 verso 5: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. 5節、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。 Algumas traduções dizem que a gentileza de vocês seja evidente a todos. É o que está em japonês. Alegrar-se no Senhor não combina com crente de cara fechada. 主にあって喜ぶっていうのは、もうしかめっ面してるクリスチャンとは合わないのです。 É estranho, não? ちょっとおかしいですね。 Está bem? 大丈夫ですか？元気ですか？ Estou bem. 元気です。 Glória a Deus. 神様に栄光がありますように。 É estranho. おかしいですよね。 Quando o coração está bem, a vida demonstra isso. 心が本当に良かったら、その人生はそれを表します。 Combina com uma atitude gentil para com as pessoas. 本当に親切な態度と似合います。 Como Jesus tratava as pessoas. イエス・キリストが本当にいろんな人たちと接したように、 Isso não é fraqueza. それは弱さではありません。 Isso é mente e coração sob controle. それは頭と心が本当に自分で支配しているということです。
Um episódio que Jesus demonstra sua amabilidade está em João. イエス・キリストが本当に親切であったというのがヨハネの13章に書いてあります。 Nos capítulos 13 a 17, Jesus estava com seus discípulos na última ceia. ヨハネの13章から17章はイエス・キリストは弟子たちと最後の晩餐の時を持っていました。 Na próxima vez que você ler esse trecho, leia prestando atenção nisso. ですから皆様がその箇所をまた読んだ時にはそのことに気をつけて読んでください。 Talvez se você ou eu estivesse naquela mesa, sabendo o que Jesus sabia, não teria agido como ele agiu. もし皆様が同じ食卓に座っていてイエス様と同じように弟子たちがその後に何をするかっていうことを知っていたら多分あんなに親切ではなかったと思います。 Jesus sabia que ia ser crucificado, ia ser surrado. イエス・キリストはその後に十字架につけられ苦しめられるということも知っていました。 E sabia que em volta da mesa, em torno da mesa, estava um deles que o entregaria. そして自分と一緒に座っている人に裏切られるということも知っていました。 O venderia por 30 moedas de prata. 30枚の銀貨で売られるということも知っていました。 Imagina você ser vendido, 皆さん、売られるということを想像したことありますか？ ainda que seja por um carro, それが車1台であったとしても、 que Pedro negaria veementemente そしてペテロが3回もイエス様をはっきりと知らないということも、 e que os discípulos o deixariam. または他の弟子たち Os が outros. 逃げていくということも知っていました。 Mas apesar de saber de todas essas coisas, João capítulo 13, versículo 1, finalzinho diz que ele, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. そういうことすべて知っていた上で、このヨハネの13章の最後には一節にこう書いてあります。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。 E não foi um amor sentimental. それは感情的な愛ではありませんで E した。 lavou os pés deles. イエス・キリストは弟子たちの足を洗いました。 Serviu a eles. イエス様は弟子たちに仕えました。 Poderia ter jogado na cara deles o que eles fariam e quem eles eram. 多分イエス・キリストは彼らにはっきりと彼らたちがどんな人間であるか何をするかをはっきりと言えたかもしれ Ele ません。 teria todo o direito de fazer isso, そういう権利はありました。 mas não fez. でもそういうことは一切しませんでした。 Nós somos rápidos em detectar o erro no outro. 私たちは相手の間違いを見るのにはパッとすることができます。 Tá vendo? 見ましたか？ Por isso que eu falo do jeito que eu falo. だからこういうこと言ってるでしょ E não poucas vezes a gente é tão lento em ser amável. う。そして時には私たちは親切であるのには時間がかかるのです。 Mas isso não é atitude condizente com o Evangelho. でもこういう態度はこの福音とは合わないのです。 Isso é um sinal de um coração adâmico. それは人間的な心を持っているという証拠です。 E eu tô certo e você está errado. 私は正しい、あなたは間違っている。 Que tudo que eu faço de errado é porque você começou. 私がする間違いというのはあなたが始めたからそうなのです。 Jesus poderia ter agido como ser humano natural. イエス・キリストは人間と同じような態度が取れたかもしれません。 Mas não fez. でもそういうことしませんでした。 Essa gentileza que Paulo menciona a expressão de um coração como o de Jesus. ここでパウロが言われている寛容な心っていうのはイエス・キリストと同じ心なので E す。 não é só para quem faz o bem, quem devolve com o bem, それはただ良いもので返してくれる人たちに対してだけではなく、 mas inclusive para aqueles que fazem o mal. でも私たちに対して悪いことをする人にも良いことをするのです。 A nossa natureza ela é vingativa. 私たちの人間的な、気持ちは返すことです。復讐することです。 Olho por olho, dente por dente. 目には目、歯には歯。 E maquiamos e chamamos isso de justiça. そして復讐をちょっと和らげて、それを義というふうに言います。 Mas é da natureza divina, coerente com o Evangelho. Marca do coração tocado por Cristo. Devolver o mal com o bem. でも神様の心、福音から来る心、新しい心は悪いことを
良い行いを持って返すということです。 O nosso coração vai dizer, mas ele não merece, ela não merece. 私たちの心は、でもあの人はそういう権利がないと思うかもしれません。 Não é sobre merecimento, でもそれは権利という問題ではないのです。 é sobre a atitude de quem faz. でも、している人の態度なのです。 Eu deveria ter uns 5 anos quando a minha avó, a mãe do meu pai, mudou para nossa casa. 私は多分、父のお母さんが家に引っ越ししてきた時には多分5歳ぐらいだったと思います。 Minha avó não fazia a menor questão de ser simpática, especialmente com a minha mãe, a nora dela. 祖母は確かに誰にでも親切にしようという、努力は全然しなかったのです。特に母に対して。 Sogras, não façam isso com suas netas. ですからお母様方、自分のお嫁さんたちに対してそういうことしないでください。 Por longos anos minha mãe sofreu nas mãos da minha avó. 長年母は祖母の手によって苦しめられました。 Humilhação, もう低くされました。 desprezo, もう無視されたり、 ingratidão, また感謝の気持ちが全然なかったのです。 coração amargurado, endurecido. 本当に苦しんでいる心も苦い心を持っていました。 É verdade que ela teve que criar os 4 filhos sozinhas no período da guerra. 確かに戦争の時には彼女は一人で4人の息子を育てなければいけませんでした。 Mas minha mãe tinha algo que minha avó ainda não tinha. でも母には祖母がなかったものがあったのです。 Minha mãe tinha Cristo na sua vida. 母はもうイエス・キリストを救い主として受け入れていました。 Minha mãe andava com Deus. 母は神様と共に歩んでいました。 Não foram poucas as vezes que eu via minha mãe, minha avó, pegando a comida na frente da minha mãe e virando no chão. 何回も、祖母はこの、食べ物のお皿を持ってそれを床に捨てる床に捨てることを何回も見ました。 Mas foi Cristo na vida da minha mãe que a fez devolver o mal com o bem. でも母はイエス・キリストを信じていたからこそ悪いことを良いことで返していました。 Minha mãe ia lá e preparava outro prato. 母はまた行って、料理の準備をしていました。 Com certeza minha avó nunca entendeu isso até então. 確かに祖母はそれを理解できませんでした。 E numa certa altura da vida da minha avó, ela foi diagnosticada com um câncer, já era bem avançado já. そして祖母がもう年を取って病気になった時には結局がんだったのです。 Nenhum dos filhos foi vê-la no hospital. 誰も息子一人も病院に行きませんでした。 Só minha mãe estava lá. 母だけがいつもそこにいまし E た。 naquela última noite Deus falou, vai e fala mais uma vez de mim para ela. で、神様は母にはっきり言われました。もう一回言ってイエス・キリストのことを伝えなさい。 Minha mãe, com a mesma amabilidade sempre, falou do amor de Deus. そして母はそれに従って神様の愛を持ってもう一回イエス・キリストの愛について語りました。 Naquela noite minha avó ouviu, entregou a vida a Cristo e partiu. その夜、祖母はその福音を受け入れてイエス・キリストを信じて結局その夜亡くなりました。 Reconciliada com Deus. 最後には神様と和解ができて Minha mãe ouvia o ouvido de Deus. Seja a sua amabilidade reconhecida em tudo que faz. 母はこの御言葉を聞いていたのです。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。 Nós não temos ideia do que obedecer a Deus pode produzir. 私たちは神様に従った時にどういう実を実らせるかということは、想像できません。 Nós não podemos mudar o outro. 相手を変えることはできません。 E nem sabemos se fazendo o bem mudamos o outro. 私たちが良いことをしたからといって相手の心が変わるかどうかも分かりません。 Mas não é sobre o que o outro vai fazer com o que você fizer por ele. でも問題は相手が何をするかではなく É se você e eu obedeceremos ao Senhor. 問題は私が神様に従うかどうかです。 O apóstolo Paulo continua no versículo 5. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. 5節に続いて書いてあります。主は近いのです。 Como você quer ser encontrado? どういう形で神様に出会うのでしょうか。 Fazendo a vontade dele? 神様の御心を行いながらでしょうか。 Sejam amáveis em tudo que fazem. あ
なた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。 E por que podemos agir desse modo? ではどうして私たちはそういう態度を取ることができるのでしょう O か。 Senhor nos ajuda a fazer isso. 神様が私たちを助けてくださるからです。 Perto está o Senhor. 神様はもう近いのです。 Ele está vendo. 神様はすべてを見ておられます。 Ninguém talvez esteja vendo. 誰も見ていないかもしれません。 Ninguém talvez vai dizer assim, muito bom. 誰もがよくやりましたねと言わないかもしれま Mas o せん。 Senhor vê e é isso que importa. 神様は、それでも神様は見ておられますね。それが最も大切なのです。 Minha mãe hoje está com demência, não lembra o nome dos filhos, nem que casou e nem que está no Brasil. 母はもうちょっとボケてしまって、もう結婚したことさえも忘れて、子供の名前も忘れて、ブラジルに来たことさえも忘れてしまいました。 Mas o que ela fez, Deus não se esqueceu. でも彼女がされたことは神様は一切忘れません。 A gente precisa viver pronto para estar diante do Senhor. 私たちはいつでも神様と出会う準備をしていなければいけません。 Como você está vivendo? 皆さんはどういう形で今生きているのでしょうか。 Encontrando razão nas coisas, nas pessoas, dentro de si para ter alegria? そういうものや状況や人によって喜びを得ているのでしょうか。 Ou está olhando para o Senhor? それとも神様を見ているのでしょうか。 Você está sendo amável para com as pessoas? 皆様は寛容な心を、相手に対して寛容な心を持っているのでしょうか。 Porque um dia o Senhor foi amável com você, 皆様も神様の愛をいただいたから、 Ele está vendo. 神様はすべてを見ておられます。 Vamos fechar os olhos. では皆さん、目を閉じてください。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor um dia, por amor a nós, enviou teu Filho Jesus Cristo, quando ainda sequer nos importávamos em ouvir o Senhor. 私たちがまだ神様の声を聞こうともしなかった時に、神様は私たちを愛してくださって、自分の御子イエス・キリストを私たちのために十字架で死なせてくださったことを心から感謝しま O す。 Senhor nos tratou com bondade, com paciência. 私たちを本当に優しい形で、忍耐を持って私たちを見てくれました。 Ensina-nos, Pai, a sermos como o Senhor é. ですから私たちも主と同じように歩むことができますようにと助けてください。 Que o cristianismo que declaramos viver, Senhor Deus, seja realmente uma verdade na nossa vida. 私たちが告げているキリスト教が本当に私たちの人生にありますように。 Não queremos ser mais apenas um número na estatística, Deus, de evangélicos no Brasil. ただこのクリスチャンであるという数の中に入りたくはありません。 Mas queremos ser, ó Deus, igreja que agrada o teu coração. 確かにでも本当に神様を喜ぶ教会でありたいのです。 Cristãos no nosso lar, 私たちの家庭の中でのクリスチャン、 no casamento, no trato com o cônjuge, また結婚生活の中でも、 na nossa relação com os nossos filhos, com nossos pais, 親子関係の中でも、 com as pessoas que fazem bem a nós, aquelas também que não fazem o bem, Senhor. 私たちに良いことをしてくれる人たちに、また悪いことをしてくれる人にも、 Nós somos fracos, ó Deus. 私たちは弱い人間です。 Por isso contamos com a tua força. ですからあなたの力が必要なのです。 Ajuda-nos, ó Deus, a manter os olhos elevados para o Senhor. いつでも主を見上げることができますようにと導いてください。 Te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã. この、朝を本当に感謝します。 Em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。